Mahoma be k'i sɔgɔlen don Bamada Poineti bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Mali kɔnɔna na fo ka taa se a kɔ kan ka daminɛ an ka page Facebook la ka se chaîne YouTube ma fo ka taa se TikTok ani Instagram ma an bɛ foli ani waleɲuman dɔn an bɛ o ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye su kibaru ye ni an bɛ bɔ ni jamana kunnafoniw ye ni kana maa wele maa minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don fasojɔ la an n'u bɛna jɛ ka masala an ka babu ninnu kan an ka todunkan cɛnin na n'o ye bamanankan ye o siranatigɛw la bi an sigira ni babuba fila ye an bɛna an da maga min na ni ka o walawala o babu fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ an b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ MINUSMA ni an ka ale nalen don ni kana an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ ani terrorisme kɛlɛli ye an b'a ye k'a fɔ u ye conclusion dɔ kɛ u ka fɛngɛ kan enquête kan plutôt o enquête in senfɛ u ye enquête mené an ka jamana kɔnɔ n'o o ye ba Maliba ye k'a sɔrɔ a mɛnna a bɛ waati bɔ maa caman kun sɔmi janyana k'a fɔ ko MINUSMA ka enquête ko in ko a cɛ man ɲi mais bi MINUSMA ye enquête min kɛ an bɛna an da don o la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko ONU ale n'o ye Organisation des Nations Unies olu ye sanction kurakuraya tuguni anw ka jamana kan n'o ye ba Maliba ye ka taa nasira dɔw la o nasiraw n'o bɛna tali kɛ maa ba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ yen olu dɔw bali bɛ ni ka voyager o tɛmɛnen kɔfɛ u ka sɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ u kɛn bɛ k'u sɔnni sigi o fɛnɛ kan ko o tɛ don olu ka waganɛ kɔnɔ fo k'a to o ka ni sanction ninnu ka wuli u bɛ laɲini mun nɔfɛ o ka kɛ an bɛna an da don nin babuba fila la ni ka o walawala o la an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ walasa kunnafoni min don a nafa ka bon walasa maa o maa bɛ yen Mali kunnafoni sɔrɔli ka di ye i ka se k'a sɔrɔ k'i to i dagayɔrɔ la o siranatigɛw la bi n b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni Amadu Zɛri Ɲamele de bi yan n'ale de bɛna jɛ ka bi jɛmukan ɲɛnamaya o la an bɛ kɔrɔfɔ di a ma a bɛ dakuruɲɛ damadɔ di fɔlɔ ani folikan kɛrɛnkɛrɛnnen o la an bɛ sɔrɔ ka na don an ka babu kɔnɔ Amadu Zɛri Ɲamele salamu aleykum. Waaleykum salam Kulubali an bɛ Bamada Poineti filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔngɔ de b'an na nin wagati in na ka foli ani tanuni don kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'an ka technicien waraba fo ni ka an ka diaspora fo kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn minnu sigilen bɛ tubabula an bɛ foli d'u ma minnu yɛrɛ sigilen bɛ Faransi an bɛ foli d'u ma ka fɔ ɲɛna n'u ka fasoden ɲumanya n'u ka cɛsiri o la an b'a fɔ ɲɛna ko bi kunnafoni i n'a fɔ yɛrɛ bɔra ka titre fɔ cogo min na u ka video in partager kosɛbɛ parce que an bɛna le babu minnu fɔ révélation caman b'a kɔnɔ kunnafoni caman bɛ yen nɔ an bɛna le mun di mɔgɔw ma donc k'u ka partager kosɛbɛ u ka kɛr caman bila la yalasa ka video ninnu protéger. D'accord. Merci beaucoup Amadou Zɛri Ɲamele. Amadou Zɛri Ɲamele kan a ka kan an ka foli kɛ an lajɛbagaw an lamɛnbagaw ye k'a ye k'a fɔ n'i y'a ye bi an bɛna sigi yan ni ka kɔrɔfɔ di i b'a sɔrɔ lamɛnbagaw de b'an na an bɛ foli kurakuraya hali bi an ka abonné sanumanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa o maa kɛn bɛ ka Bamada Poineti kanu k'a kunnafoniw kanu an yɛrɛ bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn o la an ka kanu belebeleba bɛ ɲɛsin aw yɛrɛ ma o la Amadu Zɛri Ɲamele an b'an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu fɔlɔ la ni o bɛ tali kɛ MINUSMA k'u ye laraweli kɛ ni o bɛ tali kɛ enquête la bon enquête in ni u tun y'a fɔ depuis u ka mandat renouvelé tɔ la k'u bɛn'o kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a ye k'a fɔ jamanaden fan caman tun ma sɔn a ma maa caman y'a kɔrɔfɔ fɔ k'a ɲɛsin k'a fɔ ko a bɛ na ni kojugu de Amadu Zɛri Ɲamele an b'a ye nin dɔgɔkun furancɛ in na MINUSMA maaw u y'u ka enquête kɛ u bɔra n'u ka enquête conclusion ye yala Amadu Zɛri Ɲamele i bɛ se k'i da don a la k'an filɛbagaw kunnafoniya n'o ye wa.
D'accord, Kulubali an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna k'a fɔ ko MINUSMA n'o de ye mission onusienne ye ba Maliba kɔnɔ yalasa ka Mali finitigilakaw dɛmɛ ka population sécuriser olu tɛ an kɛlɛ kama nka olu bɛ yan ka population de lakana an nana ye u nana kunnafoniw bɔli daminɛ a bɛ depuis nin dɔgɔkun yɛrɛ tɛ an bɛ segin an kɔ dɔɔni an bɛ taa depuis Mura an ye k'a fɔ an ka finitigilakaw ka attaque fɛn fɛn kɛra depuis Mura wagati fo ka na se bi ma MINUSMA mɔgɔw ye rapport kɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o rapport ko in de kama an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop son excellence ale y'a fɔ ONU ka plateau kan k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat mun renouvelé la n'a kɛra janvier ko ka san kelen fara kan tuguni ko n'a ma ɲa a bɛ kɛ u y'a kɛ k'a sɔrɔ u ma Mali ka lahalaya ɲini ka ɲa mais ko an tɛ jɛn n'a ye MINUSMA ka munumunu an ka jamana in fan 12 bɛɛ la parce que u ka munumunu de sen fɛ u bɛ na ni rapport ninnu ye o la an bɛ don u ka kunnafoni gafew kɔnɔna la Kulubali n'i y'a ta k'a lajɛ Mura attaque kɛlen an ye an ka ba Maliba an ka jamana ka communication sen fɛ n'o bɛ tali kɛ Durba la olu ye kunnafoni di ni k'a fɔ k'u ye terroriste maa 200 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn k'u y'olu bunteni k'olu bɔnɛ u nin na ko ka minɛ caman dégâts caman don u kun u ka minɛnw fanfɛla la an nana ye an ka gouvernement kɛlen ni ka o communiqué kɛ Nations Unies hukumu kɔnɔna la toujours ONG dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Human Rights Watch anglais kan don ko Human Rights Watch olu ko ba Maliba finitigilakaw ko olu ni Irisilaka don u y'a fɔ ta ko pour peut-être ko Irisi don nka u y'a jira ko an ka finitigilakaw n'o bɛ tali kɛ famaw la k'olu ni tubabu finitigilakaw dɔw de ye maa civil dɛ olu ma ko terroriste k'an ka finitigilakaw ye maa civil mɔgɔ 300 ni bɔɲɔgɔn de bɔnɛ a nin na an ye o kɛra Mura attaque la Mura tɛmɛnen kunnafoni belebeleba mun fana nana kɛ ni Mali ye Faransi gɛn n'o bɛ tali kɛ gauche la an ye Faransi gɛnnen ka bɔ gauche o ma Maliens ma sunɔgɔ kunnafoni fɔlɔfɔlɔ fana nana bin k'a fɔ ko an ka armée olu nana yira ni k'a fɔ ko u ye dingɛ don Wuguba ko dingɛ mun k'u taara maaninfinsiw sɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye Faransi yɛrɛ taara ka bɔ gauche le 19 avril Faransi taalen a ye clé di Mali ma Mali donnen base in kɔnɔ an ye tugu Faransi nana kunnafoniw bɔ le 20 avril le 21 k'olu ka drone do image do ta le 20 avril olu ma taa le 19 u ko k'u ka drone ja do ta le 20 donc u ye kunnafoni di le 21 avril k'olu ye Mali finitigilakaw ni tubabulamaw do ko probablement ko Irisi ko Wagner ko olu ni an ka finitigilakaw tun bɛ ka échouer wɔgɔbɛ ko ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ye o kunnafoni bin Faransi fɛ MINUSMA bɔra k'i jɔ can n'a ka rapport ye k'ale ka rapport la k'ale taara enquête kɛ ko a nana yira k'a fɔ Faransi taara ko le 19 avril Mali ye kan minɛ le 19 avril le n'est-ce pas donc ko le 20 avril le ko ni su ninnu taara bila dingɛ in kɔnɔ ko donc ko su kɛnɛ kɛnɛ u nana bila le 20 avril u ma dɔw ma Kulubali u ko ni su ninnu bɔra Ombori an ka bi thème yɛrɛ b'o o mun yɛrɛ kan yanni an ka se Ombori ma an bɛ k'i hakili lajigin fɔlɔ bi ma MINUSMA mɔgɔw bila u bɛ ka nin Ombori ko kuma in bɛ sen na depuis gosi wagati u ko Mali finitigilakaw taara su dɔw de ta u ye maa minnu faga Ombori ko k'olu su de ta ko ka n'o bila gosi kan jukɔrɔ ko yalasa ko k'o tɔgɔ tiɲɛ ta k'o da Faransi kun o kɛra le 20 avril MINUSMA o rapport kɛ an ye le 21 Faransi ko anw de nɔ don k'an ni Irisiw de nɔ don k'olu ka jaw y'a ta le 20 i ma k'o ye n'an tɛmɛna sarini de gosi fɛnɛ la an bɛ sɔrɔ ka na an senfa ni ka na se kɔsan na kunnafoni minnu nana kɛ u ka rapport kɔnɔ an bɛ mɔgɔw ladɔnna k'a fɔ ko nin rapport ko kuma min bɛ ka fɔ MINUSMA mɔgɔw bɛ nin kɛ kalo 3 o kalo 3 de kalo 3 o kalo 3 u bɛ rapport dɔ kɛ rapport mun u bɛ Mali finitigilakaw ka kɛwalew ɲɛfɔ vis-à-vis de la population i n'a fɔ faamaw tɛ maliyɛn yɛrɛ dɔw ye donc u ka o kunnafoni diw de senfɛ u nana yira k'a fɔ ko le 22 avril an ye hakilila jiginna an bɛ taa o la an ka DIRPA n'o bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka kunnafoni diw la olu y'a yira k'a fɔ ko ba Maliba ye terroriste 18 k'an ye o bɔnɛ a nin na ni ka maa 611 ni ka olu minɛ olu minɛna maa minnu sigalamɔgɔ olu m'a fɔ ko an ka jamana m'a fɔ ko terroriste o ko siganamɔgɔ minnu interpellé la an ye o mɔgɔ 600 ni kɔ interpellé u tilara k'u bila baden de bilara la tugun siga fɛn fɛn kɛra k'u ka lahala jɛra olu bɛɛ lajɛlen bilara an ka gouvernement laseli kɛ nka MINUSMA ko tɛ tiɲɛ Kulubali le 22 avril MINUSMA nana mun fɔ MINUSMA ko an ka finitigilakaw ye o waleya mun kɛ ko u nana o maa minnu minɛna k'u ye maa 2 faga o la fɔlɔ ɲani torturé ne b'a fɔ ka mɔgɔ ni ma tɔɔrɔ k'an ka finitigilakaw ye ni ma tɔɔrɔli fanga bonya kojugu k'an ka finitigilakaw ye maa 2 ko k'o bɔnɛ a nin na u ma d'aw ma u ko tugun ko an ka finitigilakaw ka
prisonniers u ye maa minnu minɛ ta n'an bɛ ka fɔ interpellé ko finitigilakaw dɔw ka sɔrɔ marifa t'u bolo foyi tɛ o maa ninnu bolo ko u dimikojugu ye maa 20 ko k'o bɔnɛ a nin na k'o kɛra Omori kan yɛrɛ kɔnɔ i tulo bɛ Omori la tugun yan gosi Omori nana nin fana la Omori nana o la an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoni halisa an ye k'a fɔ le 19 avril Mali finitigilakaw MINUSMA ka lasew la toujours Mali finitigilakaw ye a yira MINUSMA y'a yira ko Mali finitigilakaw ni tubabu finitigilakaw dɔw k'u ye mɔgɔ 50 n'o bɛ tali kɛ civil la k'u ye o de bɔnɛ a nin na ko ka maa 100 ni ka o minɛ MINUSMA ka o avril u y'o kunnafoni fɔ ko le 19 avril don mun na Faransi ye gosi kan di Mali ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ye sisan an bɛ don u ka rapport kɔnɔ u ka mandat renouvelé janvier ka na se sisan ma nin y'o kalo 6 la a kalo 6 n'i y'a tila i b'a ye ka bɔ janvier la ka taa mars la o ye trimestre kelen u y'u ka rapport kɛ chaque 3 mois donc u ka janvier ko ka bɔ janvier la ko ka taa mars la MINUSMA ye mun fɔ Mali finitigilakaw ka lahala kana Kulubali MINUSMA ko Mali finitigilakaw ye 812 cas de violation des droits humains et des droits internationaux 812 cas mais la donna k'a fɔ a 812 cas o bɛ i n'a fɔ ka manifin dan a ma kelen ka lahalaya dɔw ta ka sɛgɛ lahala mun na a man kan n'i y'o ta 812 cas MINUSMA ko Mali y'o kɛ ka bɔ janvier la ko ka na mars la k'u ye civil k'u ye mɔgɔ 543 civil k'u y'o de faga o ye mɔgɔ joli tɛ maa 543 k'an ka Mali faamaw de ye o faga civil kunda ka bɔ janvier la ni ka taa mars la ko nka o maga fagata nin na ko an ka maaw finitigilakaw dɔrɔn tɛ ko groupe de soutien islamique n'o m'a fɔ olu ma ko GSIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'olu nɔ bɛ o mɔgɔ fagata nin na k'a ni EIGS k'olu fana nɔ bɛ o fagata EIGS n'o de ye état islamique au Grand Sahara ko olu ka mɔgɔ fagataw olu de ye civil minnu faga ka tila ka fara an yɛrɛ taw kan olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ olu nana ye civil 543 ko de fagara ka bɔ janvier la ka taa mars la ban Maliba kɔnɔ u ma kɔni u ma maaw ta dan u m'a fɔ ko Mali ye nin hakɛ faga rebelles ye nin hakɛ état islamique mɔgɔw ye nin hakɛ faga o m'o fɔ nka u y'a yira a bɛɛ lajɛlen ka maa fagataga civil la o de bɛ taa maa 543 la n'an bɔr'o la o ye premier trimestre o y'a ye u ka mandat renouvelé janvier an nan'a ye ka bɔ n'i bɔra janvier mars la de janvier à mars n'i bɔra mars la mois jumɛn bɛ o ye avril ye u y'u ka rapport laban bɔ o de bɛna tali kɛ de avril en juin donc avril en juin kɔnɔ ko ni avril rapport in na u nana mun fɔ MINUSMA ko ba Maliba finitigilakaw ko olu ye plus de 467 cas de violation des droits humains et des droits internationaux o ye joli 400 o tɛ 467 ko an ka finitigilakaw ye o waleyaw de ta ko ka droit humain dankari hadamadenya yɛrɛ ka mɔnifiya hakɛ diɲɛ bɛɛ jɛra ka hakɛ minnu sigi ko buna hadamadenya hakɛ ko an ka finitigilakaw ye o dan sago nin kalo 3 in kɔnɔ o mu bɔ u nana fɔ ko u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ ko an ka finitigilakaw o 467 violation in na ko dantɛmɛ wale in na k'u nana ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka fagata la k'u ye mɔgɔ 317 Kulubali ko Mali faamaw ye o de faga an ka kɔrɔnfɛnya fɛ ko ka maa 73 k'olu ma si dɔn k'olu ta yɔrɔ ma dɔn n'u k'u yɛrɛ ka kuma n'u k'u enlevé ou disparu maa minnu taara ou bien k'u tuga ma dɔn bilen ko maa 77 ko o de jokina an ka finitigilakaw fɛ o ye ka bɔ avril la ka na juin na Kulubali MINUSMA ka mandat renouvelé ala ma san kelen de dil'u ma o san kelen ma se fɔlɔ n'i ye ni maa ninnu fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ta ka lajɛ kalo 3 in kɔnɔ nin kalo 6 in kɔnɔ MINUSMA bɛ ka kunnafoni foyi ma sɔrɔ MINUSMA da ni ka an ka finitigilakaw jukɔrɔma dɔn kelen kunnafoni foyi ma sɔrɔ MINUSMA da ni ka an ka finitigilakaw jabajɛya ni nkalon dɔ dar'u la yɔrɔ dɔ la fila mais i b'a ye diɲɛmaaw mana fɛn o fɛn fɔ kuma o kuma MINUSMA mɔgɔw de bɛ pan ka n'u jɔ n'u b'a fɔ k'u ka expert indépendant u b'a fɔ k'u ka analyse k'u ka enquête ko o ko in ye tiɲɛ ye toujours an y'a ye u bɛ ka dalilu ta ni k'a turu da an ka ban Maliba kun ni MINUSMA ka nin rapport in de trimestre 3 laban in kɔnɔ. D'accord Amadou Z Ɲamele i bɔra ka i da don nin kɔrɔfɔ min na a ye ne yɛrɛ dusuma kasa kosɛbɛ siga t'a la a b'a kun bɔ parce que an b'a ye k'a fɔ ni jamanaw de farala ɲɔgɔn kan siga t'a la walasa ka taa jamanaw ka kelenya bɛɛ ani cohésion sociale diɲɛ bɛɛ siga t'a la ni o de ye mission onusienne n'o ye MINUSMA olu nana anw fɛ yen yanni olu ka boli ko rapport chaque 3 mois
yala est-ce que olu nana ni fɛɛrɛ ye ka sensibilisation kɛ auprès de la population ou auprès de l'armée malienne pour que ka ko dɔw farafasiya parce que olu bɛ ka nin mun fɔ ça c'est des accusations très graves très graves parce que la gauche do devant l'opinion nationale et internationale tout à fait mais an b'a ye k'a fɔ nin waleya mun kɛlen filɛ nin MINUSMA fɛ nin siga tun bɛ jamanadenw na a mɛnna u tun y'a fɔ k'u ka MINUSMA ka mandat k'u kana na renouveler marche dama mun kɛra a la yan a ka ca wa an b'a ye fɛnɛ mouvement dɔ b'an bara yan ni o ye yɛrɛ wolo debout sur le rempart an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na olu wulila ni k'u cɛsiri kosɛbɛ ni ka taa gafe sɛbɛn gafe min b'a yira MINUSMA na ko u nege tɛ anw jamanadenw na tugun k'u ka an ka jamana to an ye o kɛra Amadou Z Ɲamele o bɛɛ kɔfɛ MINUSMA yɛrɛ nana nin waleya ninnu kɛ Ɲamele Ɲamele a binna ne da kan a bɛ bin ni Kunbɔ Kulubali MINUSMA an bolo ko ni comment dirais-je ni institution internationale ninnu nakun don walasa de ni ka jamana minnu ka souveraineté b'u bolo k'olu jamanadenw lakana k'olu ka jamana ka souveraineté lakana mais an b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka dankari anw ka jamana ka souveraineté de la parce que an b'a ye k'a fɔ k'an ka finitigilakaw maa murutilenw bɛna olu fa olu tɛ t'olu fa dɛ an t'u kumakan mɛn o la yɛrɛ an t'u kumakan mɛn olu la dɛ wa u tɛ taa an dɛmɛ ka t'olu kɛlɛ dɛ wa u tɛ bɔ n'olu ka kumaw ye dɛ mais anw mana wuli ni ka maa murutilen ninnu fa dɔrɔn u bɛna to kuma la anw da la o la an bɛ mun de ɲininkali la yala MINUSMA nana anw de kama wa walima a nana maa murutilen ninnu de kama. Kulubali n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA ka nin rapport di ninnu na an bɛɛ b'a dɔn o ma dogo jatigɛwale kɛbagaw ani nafigi minnu bɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka silamɛya kɛlɛ kɛ an ye olu ye waleya cɛjugu caman kɛ ka civil sɛgɛrɛ an ye kari minɛna ka kari jeni ni buna hadamadenw ye denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la muso kɔnɔmaw b'a la o kɛra yan o ye dugu kuturu ci yan an y'o ye yan nɔ MINUSMA ma bɔ ni ka rapport kɛ olu waleyaw la MINUSMA ma bɔ ni ka dɛmɛ don an ka autorité ma Kulubali ninnu bɛ ka ɲina mun kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA bɛ ka nin fɛn minnu fɔ c'est à dire que u bɛ fɛ ka Mali armée n'an ko bi ko ka travailler dans le professionnalisme ka baara kɛ ni baara kodɔn ye dɔnniya ye bi Mali armée bɛ ka baara kɛ ni o de ye ka jugu ale ni jamanaden ɲumanw bɔ ɲɔgɔn na Mali armée de b'o dɔn bi o talent b'u la o dɔnniya b'u la wa o kɛwale fana bɛ u la n'olu bɛ ka ɲina fana olu nana depuis 2000 combien u b'an fɛ san 9 ninnu de bɛ ka Mali formation fɛn fɛn kɛ Mali la formation professionnelle fɛn fɛn kɛ fo olu de b'a bɛɛ ɲama encadrement bɛɛ ɲama tubabuw de b'a ɲama français n'a nɔfɛ jɔkulu donc o san 9 kɔnɔ n'olu ko ko an bɛ ka nin exaction kɛ k'an bɛ ka nin waleya jugu kɛ ça veut dire que olu nana formation fɛn kɛ olu yɛrɛ dɔnniya tun t'olu la jango k'olu kana dɔnniya di mɔgɔ o kɔrɔ de y'o ye o b'a yira u ka baara ma fu ɲɛ o san 9 ma foyi de ɲa e tɛ se ka na mɔgɔ former san 9 e k'i kɔ dɔn bi o ka tila ka kojugu kɛ ce qui veut dire e nana dɔnniya mun di la mais i tun tɛ ka dɔnniya d'a ma kalan ma foyi ɲa donc an kɔni an bɛ mun fɔ nin na d'abord malien déterminé don MINUSMA ka san kelen malien bɛɛ sigilen don ni o de n'i ye se kɛ malien ye bi an bɛ furanna ta ka MINUSMA n'a sen nɔ gɛn ka bɔ Banbaliba la nka comme jamana ye diɲɛ ye fɛn dɔ de an bɛ diɲɛ in kɔnɔ de diɲɛ fana ye bɛnkan dɔ de an tɛ se ka kan d'a ma an kɔni an bɛ se k'an ka hakɛ an ka danbe ani an ka bonya an bɛ se k'a kɛlɛ kɛ f'an saya mais mun ye de organisation dɔw de bɛ yen jɛkulu de bɛ yen an b'o jɛkulu kɔnɔ kumakanw tun bɛ yen sɛbɛnw tun bɛ yen o sɛbɛnw de b'a to MINUSMA sera ka san kelen sɔrɔ ka fara a ka mandat kan donc o san kelen an kɔni an sigilen bɛ k'u lajɛ comme u bɛ ka rapport in de kɛ o de y'a to nin rapport ninnu filɛ nin n bɛ fɛn dɔ f'i ye Kulubali i b'a kalama ko Mali autorité don kelen da kelen u ma bɔ hali siɲɛ kelen k'a fɔ k'u bɛ na rapport kelen k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ don kelen da kelen mais maa si yɛrɛ bila nin bɛɛ kuma la o tubabu yɛrɛ ka kuma le chien aboie la caravane passe ni wulu bɛ wo ci la fali wotoro bɛ taa ka ci donc olu bɛ ka nin waleya mun kɛ nin ye k'a fɔ ko an ka gouvernement bɛ ka nin kɛ n'an ko ka kɔn k'i yɛrɛ lajɛ ko b'a yira k'i bɛ nkalon kan an b'an ka autorités fo la très bien u ka silence la u b'u ka baara kɛ mun tun ka gɛlɛn n'u ka nin waleya ninnu bɛ k'an ka autorités intimider k'an ka finitigilakaw intimider an tun bɛ se ka jɔrɔ nka MINUSMA halisa k'a ka continuer a ka rapport fɛ an ka faamaw u b'u ka baara la pour la sécurisation de nos paisibles citoyens. D'accord. Merci beaucoup Amadou Z Ɲamele hali bi an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ u ka baara ɲumanw na ani u ka hakili sigi la a fɔra ko denmisɛnnin o bɛ tigɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni o de kɛra nin sifinnaka ninnu ta ye bi nin colonel 5 an b'a ye k'a fɔ maa si ka bagabaga tɛ ka s'u la bilen d'accord o la Ɲamele an bɛ an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ an ka babu filanan ni o de bɛna tali kɛ an b'a ye k'a fɔ ONU conseil de sécurité u ye
ɲangini bere da an kun tuguni u y'a kɔrɔkɔrɔya tuguni ni san kelen ye k'a sababuya kɛ kun damadɔ ye kun fɔlɔfɔlɔ kun kelen plutôt kun b'a la o de ye accord de paix et de la réconciliation au Mali ni Mahamudu Tilew bi k'o ɲini Amadu Zɛri Ɲamele a mɛnna a bɛ waati jan bɔ u bɛ k'o ɲini u y'a dɔnkili da an ka jamana ɲɛmaaw ko a bɛ appliquer de intelligemment kɔrɔ a bɛ minɛ k'a lajɛ yɔrɔ min ka ɲi a la o bɛ appliquer yɔrɔ min man ɲi ni o bɛ dankari an ka jamana la k'o bɛ dan sira la mais an b'a ye k'a fɔ kɔsa in na u y'a kule kɛ ka mankanci kɛ n'o ye Mahamudu Tilew ye MINUSMA yɛrɛ ONU o yɛrɛ wulila ni ka i nun da olu ka ko kan sisan ni k'a fɔ ko fo ko o accord ko k'o appliquer ko ɲɔni maa o maa bɛ yen ko o bɛ nin ko in ɲɛfɛ n'o o tigi bɛ k'a bali accord de paix ka appliquer ko olu bɛna bali voyage la ani ka sɔrɔ min bɛ kɔfɛ k'u bɛna bali u k'o sɔrɔ ninnu sɔrɔ fɛnɛ ka da u kan ko fo ka taa fɔ ko ni accord in ko a bilala sen kan Ɲamele i kɛlen ka nin kɔrɔfɔ in mɛn o yala i yɛrɛ ye mun faamu ni institution internationale ninnu ka baara la. D'accord Kulubali ɲani n ka n yɛrɛ ka hakilina di an bɛ nin waleya in yɛrɛ sanction in i n'a fɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko a kɛlen bɛ ka maaw de i yɛrɛ y'a fɔ kɔrɔfɔla maaw de ciblé maa minnu k'olu de kɛlen bɛ dan c'est-à-dire que barrière ye yalasa accord d'Alger in kana se ka sira sɔrɔ yala Kulubali ɲininkali min kan ka tɛngu o la jɔnni kɛlen bɛ k'a to ni accord d'Alger tɛ ka sira sɔrɔ an ka jamana maa basi m'a fɔ accord d'Alger tɛ ka sira sɔrɔ a fɔra k'a bɛna appliquer intelligemment de n'i y'a ta k'a lajɛ depuis accord d'Alger signera 2015 fo ka n'a bila bi la n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ Kulubali chaque année ou bien wagati o wagati i b'a mɛn an ka gouvernement de bɛ na ni ka opportunité dɔ kɛ ou bien ka faveur dɔ kɛ ni maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu ye signataire d'accord d'Alger accord d'Alger de y'a to ex-rebelle caman ye ministre ye bi accord d'Alger de y'a to ni ex-rebelle caman bɛ an ka député bulon kɔnɔ bi accord d'Alger de y'a to ni ex-rebelle caman kɛlen bɛ député assemblée fɛnw ye ambassadeurs ye an ka jamana tɔgɔ la dugu wɛrɛw la accord d'Alger de y'a to ni maa minnu bɛ ka wele ko ex-rebelle ni a man bɛ an ka tenue na bi ka da 2015 la ka ca ni mɔgɔ 2000 ye halisa accord d'Alger tɛ ka appliquer d'accord. Donc an bɛ se ka mun fɔ ONU ka nin sanction in na an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ONU y'a jira ni k'a fɔ ko accord d'Alger in ko a ko lawaleyali fɛ ko i n'a fɔ tɛmɛnen u delila ka a loi in voter a unanimité o de kɔrɔ bɛɛ sɔnn'a ma ko ka sanction in ta ban Maliba kan u ka conseil de sécurité n'u ka conseil de sécurité n'o bɛ tali kɛ 15 membres la n'o bɛ dugu jamana 15 ko fɔ minnu bɛ se ka sɔn ou bien ka ban ni sanction dɔ kan ka ta ONU fɛ an ye a wagati u mɔgɔ a jamana 15 na unanimité la bɛɛ tun sɔnna ko ka sanction in ta o y'a sɔrɔ jamana in tun ka kalan kosɛbɛ tiɲɛw tun ma dɔn Faransi kɛlen bɛ ka na dabiri k'o tun tiɲɛ ma dɔn an nan'a ye kɔsan na u nana jira k'a fɔ ko o sanction in k'u bɛna a renouveler ko k'a sabu kɛ ko maa dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ yan minnu bɛ k'a to nka maa minnu bɛ yen o maaw tɔgɔ ma fɔ nka ko mɔgɔninfin i bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i t'o fili ma an b'a dɔn très bien ONU ka nin sanction bɛ ka maa minnu viser nka an kɔni an sigilen don ni a ye an ka ban Maliba in a bɛ jɔ k'an to Mali kɔnɔ an na ma bɔ u bɛ ka minnu viser olu yɛrɛ tɛ fɛ yɛrɛ ka bɔ yɛrɛ ka taa olu ka ci yɛrɛ la olu b'u ka avoir zéler i bɛ mɔgɔ de ka avoir zéler maa min ye faso ta suɲɛ ka taa bila jamana wɛrɛ kɔfɛ bi Kulubali maa minnu b'an ka autorité la maa minnu bɛ ɲɛfɛ bi ninnu kelen kelen n'a si k'ale dɔrɔmɛ 10 tagama tɛ kɔfɛ objectif ye maa minnu minnu yɛrɛ ciblé don ko kunkolomaw bi olu ka dɔrɔmɛ kelen tɛ kɔfɛ y'a mɛn i bɛ t'olu ka compte geler k'i b'olu voyager k'olu kana bali ka taa u y'an bali ka taa bi e b'a jateminɛ Kulubali Mali ka nin kɔsan na yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ e y'a ye an ka autorités bɛ ka voyager ka taa dugu jumɛn na ka caya u tɛ taa yɔrɔ la o bon n'u ka bɔli fɛn fɛn dɔrɔn notre partenaire stratégique donc tant que ma sangolo datugu sanction in tɛ n'a mago b'an ka partenaire stratégique la pour la sécurité de notre pays aussi voie dayɛlɛlen don donc an bɛ se ka mun fɔ ni accord in ne ka propre analyse la c'est illégitime et c'est pas le moment accord d'Alger a bɛ ka appliquer depuis le mai mais an tɛ jigin ONU dɔrɔn na fasoden jugu minnu bɛ an fɛ ban Maliba la n'olu de b'u yɛrɛ kɛ k'olu ye ex rebelles ye an y'a ye u ye waleya damadɔni kɛ kɔsan na waleya mun
vraiment on condamne ça wa nana ye u ye meeting do ke an no kɛra an ka hôtel de l'amitié o ye ɲɔgɔn dalajɛ do ke o ɲɔgɔn dalajɛ kɔnɔ an ye bɔle ɲɔgɔn dalajɛ la an yɛrɛ seru ka ɲɛma do ma ka ni ka micro juru jansiya o da fan fɛ u ka laseliw kɛra mun ye k'a fɔ ko accord d'Alger ko a tɛ ka lawaleya ko maaw dɔw de bɛ ɲɛfɛ ko ka ko in traîner donc k'olu ka nin ɲɔgɔn in kɔnɔ k'u bɛ wele bila Asimi ma ko walasa ko in ka se ka teliya o mu bɔ an y'a ye o tile filanin tɛmɛna an nana u ɲɔgɔn darajɛ ɲɔgɔn kɛ Kidal an yɛrɛ ka jamana ɲɛma dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Ismaël Wage ninnu na olu taara kɛnɛ kan nin bɛɛ ye pour que bɛn ka se ka na ɲɔgɔn faamuya ka se ka na ko in na nka Mali bɛ k'a ɲini toujours an ka se ka ɲɔgɔn faamuya nin ko in na mais an ye halisa jamanaden jugu de bɛ a ko kɔrɔ o ɲɔgɔn ye kɛra Kidal an ka jamana ɲɛmaw taara ni ka lɛriw d'u ma k'a fɔ ko accord d'Alger ko toujours a bɛɛ bɛ bila en procédure i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo mais k'a bɛ bila en œuvre à 100% mais intelligemment hakilisigi kɔnɔ k'a sɔrɔ pression tɛ o tɛmɛna ka bɔ yen an nana ye tugun u nana ɲɔgɔn dalajɛ wɛrɛ kɛ o ɲɔgɔn dalajɛ mun na u y'a kɛ ko k'a kɛ maa o maa ko dɔ de tun bɛ yen ko n'o ye marifa ta k'u bɛ ka wele da bila bɛɛ ma ko bɛɛ ka jɛlen ka se ka fara ko yala ko kɔlɔkulu jɛlen ko bɛ bi fɔ ko n'u jɛra ka kɛ kelen ye k'u bɛ fanga sɔrɔ u bɛ fanga sɔrɔ jɔn kama Kulubali rebelle k'a fɔ k'olu bɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan rebelle kɔrɔ de u yɛrɛ ka kuma rebelle kɔrɔ k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko jamakulu jɛlen bɛ bi fɔ Kulubali u bɛna bi fɔ jɔn kama u bɛna fanga ɲini jɔn kama ɲininkali tɛ yen olu ka fanga ɲini ye jɔn kama ye ka Mali dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ wa ka continuer u yɛrɛ ka kuma u bɛ hakɛko kɛlɛ mun na ka se ka sebaya sɔrɔ hakɛko kɛlɛ la wa an dun k'a ye autorités bɛ ka avantage sugu bɛɛ di u ma an bɛ an filɛbagaw la dɔnna minnu tɛ kunnafoni kalama k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni ko ka taa bila d'ici 2024 k'u bɛna 26 000 combattants d'ex-rebelles k'u bɛna réintégrer an ka fini na an ka finitigilakaw la Kulubali ex-combattants minnu bɛ ka kɛ n'a wagati ni ne yɛrɛ tun bɔra kalan yɔrɔ ne tun bɛ boli ka taa nord la awɔ maa caman k'u y'a dɔw ta ka na n b'a f'i ye dɛ ne tɛ mɔgɔ ka lagali to ye Kulubali ne yɛrɛ ɲɛ a intégré don a sergent chef a ye surasi lakuru a ye gardien fila ye sergent chef o ka gardien fila lakuru ye a ye Kulubali o lakuru jumɛn ni ko lakuru mɔgɔ min ye sergent ye o ye intégré don ale ye sergent chef yɛrɛ mais ale tɛ tellement a tɛ fɛn maîtriser a tɛ jara kɔdi maîtriser mais dɔ in ye dɔrɔn o ye o physique n'o kɛcogo la dɔrɔn a ye gardien bila o ye quoi Zed Ɲamele donc i b'o ye me n da suɲɛ ka fɛn dɔ f'i ye bi o tɛ maa ka lakali ye dɛ n yɛrɛ ɲɛ a bɛ tɛmɛ o kan a maa dɔ bɛ yen ne b'a dɔ dɔn a ye papier dilan k'a fɔ k'o tigi intégrelen don DDR in na ni k'a carte bɔ k'a d'a ma k'a kɛ ne m'a fɔ sergent chef de k'a kɛ jalatigi k'a kɛ sergent chef ye alors que o tigi tun y'ale yɛrɛ ka chauffeur kɛ de o chauffeur kɛ tun ye ne terikɛ de ni polisiw tun y'an minɛ sufɛ mobili kɔnɔ ou soit u ka mobili kun immatriculé tɛ a b'o carte de bɔ k'a o yira ka polisiw b'u kɛrɛ gosi a ye k'a sɔrɔ chauffeur de don parce que même pas le DF mais DDR ko in na i b'a ye jagoya don u bɛ da la d'accord mais o tɛmɛnen kɔfɛ Ɲamele faranga min bɛ n bolo ka fara i ta kan an b'a ye k'a fɔ ko ONU plus particulièrement parce que ni ko institution internationale a bɛɛ don sa mais bi an ka kuma bɛ ɲɛsin ONU de ma ONU ye n t'a dɔn SDN ka échec kɔfɛ SDN échouera ka da ko caman kan mais an b'a ye k'a fɔ ko l'ONU fait pire aujourd'hui plus que SDN bon c'est n bɛ fɛ k'a dɔn jamana ba 5 minnu bɛ yen ni veto b'u bolo o jamana ba 5 la dɛ jamana 3 de bɛ yen min kɛlen don ka taa ko kɛ réseau ko ye k'a dabɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma n bɛna misali kelen d'i ma tile 2 in na Japon wulilen don k'olu mago bɛ siège permanent dɔ la pour l'Afrique parce que olu c'est eux les plus grands donateurs de l'ONU Japon bɛ dɔ min kɛ ONU na a jamana tɛ mun b'a kɛ Zed Ɲamele mais comment se fait-il que ko siège permanent to Japon bolo Afrique comment se fait-il que o bɛ kɛ kabako don mais Ɲamele o la an bɛ hali bi an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye nin si kana u papa nin si kana u bɔ u ja kan kabako don quoi Kulubali kabako don an kɔni an bɛ mun fɔ o de ye k'a fɔ halisa an ka autorité an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna su ani tile an ka jamana ɲɛmaaw ninnu an ka u soutenir sinon Mali bɛ kɛlɛ mun na an tɛ kɔnɔna kɛlɛ dɔrɔn na Mali ni jugu bɛ ɲɔgɔn na kɔnɔna la nka ni jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na kɛnɛ ma olu ka jugu ni kɔnɔna jugu yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ Kulubali jamana mun bɛ nin degun kɔnɔ san 9
mɔgɔw minɛna ka muso kɔnɔmaw kantigɛ ka denmisɛnninw kantigɛ ka finitigilakaw taa mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 k'u da k'u kantigɛ k'u filmer Kulubali n'o jamana nana fɔ ko diɲɛ mɔgɔ aw bɛɛ bɛ ne fɛ yen soso tɛ k'aw kin mais don o don ne den dɔ bɛ ka faga komi aw tɛ se ka ne dɛmɛ ka n ka jugu kɛlɛ a ye yafa n ma aw ka taa Kulubali ni o diɲɛ kɔnɔ ko ONU bɛ tiɲɛ kan Kulubali ONU tun tɛ kɛ Mali jugu ye bi ni ONU tun bɛ tiɲɛ kan ko MINUSMA tun bɛ tiɲɛ kan ko Afrique de l'Ouest membre CEDEAO membre ko bɛɛ tun bɛ tiɲɛ kan Kulubali Mali tun bɛ dɛmɛ a ka nin dessous o de y'a to on est fier mun na personnellement je suis très fier Kulubali i b'a ye Mali Afrique bɛɛ la population soutient le président Assimi Goïta non seulement politiciens t'a fait ou le président t'a fait mais on sait que la population soutient le gouvernement malien et l'idéologie et la vision et le combat des Maliens donc o ye fierté d'an bolo fierté mun ni maka juguya tɛna an ka jamana ɲɛmaaw décourager o la ONU ka nin sanction in ko a sanction c'est la bienvenue a nana sɔrɔ Mali balolen don a bɛ wuli ka sɔrɔ Mali balolen don donc an bɛ se ka mun fɔ ka kɛ ni wagati tɔgɔ ye d'accord Amadou Zɛri Ɲanbele kɔrɔfɔ laban o ye k'i fo foli diyara n ye k'an filɛbagaw fo minnu y'a lajɛ depuis jamuka daminɛ fo sisan an b'u fo k'u ka partager u ka cœur baden bila ni kuma minnu man di français dɛ ni man di français ni man di Amérique ye u bɛ nin cœur de b'an ka vidéo ninnu protéger donc an b'an ka technicien waraba fo k'an ka malien de diaspora mɔgɔw fo ka mɔgɔ tun sɔngɔlen b'an na ka foli la kura o bɛɛ ye k'a fɔ ko ni fili minnu yera kuma kɔnɔ hadamaden kuma don u ka hakɛto b'o kan an filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ waati nacogo kama an ka jamukan dan bɛna sigi nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam